para dalawa yung mabibili. Hindi, joke lang. Ayun na. Ma'am, diyan ka muna. Ma'am, sama ka, ma'am. Ay, tama ba? Yes. Tama si sir, ah. Tagal kasi ang approval eh. Sige po. Sige. Ito na po, guys. Ito, guys. Lumabas na po sila, guys. Dalawa, apat na po kami, guys. Kasama si Sir Val. Si Sir Val, si Sir GK, tsaka si Sir Third. Bibili na po sila dito sa Big Bro. Ayan, nakapila po sila. Isang matcha po, malaki na ano. 30. Amin. Coffee din. Ay, coffee din. Natak. Takaro. Vlogger, oh, hello, hello, hello guys. Ayan. Ayan guys, nabili po sila ng cheese. Nag-uusap po sila guys tungkol sa mga bagay-bagay habang inintay yung order. Dito po kami sa Maya 3 Tansa. Big Bro. Ito na po. Pauwi na, pauwi. Papasok ulit na kami. Hindi po, sir. Hintay lang po, sir. Sir, hindi po. Kauwi na po kami guys. Sir Randolph po. 39.